Antara batang berita Iban Saritu, Tan Sri Datuk Sri Empiang Jabu, tokoh induk pegaris Sarawak. Sarawak nyerungkai penguliah hiliran sawit, nyungka hasil industri. Perintah Sarawak nungkap undang-undang ngumpul kedah sawit. Sama hari serta merita bebasan menuju semua, aku Dorina Banci dekat Gulai Ngok kita bab Bulutin Ukas bagi Iban. Isi berita kita dipuan ngok ex-senator Tan Sri Datuk Sri Empiang Jabu. Dikumbai siko induk ti pegari nama ukai seminat di Kemegah komuniti Dayak Ajak tang semua induk di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari tu Datuk Abang Openg Madah, Tan Sri Empiang cukup besar berjasa bab pengawat negap induk Dayak kelebih lagi nyadi tuai ngau pengeransi ngati ti nadai kalak mantul. As mentioned just now, narrated by her, she had traveled throughout Sarawak. Not only Sarawak, she had gone outside Sarawak, gained experience and share the experience with Sarawak women. Ia ni barka jakutnya lebuh berjadi pengerami ngelancar Bob Tan Sri Datuk Sri Empiang Jabu, A Legacy of Empowering Dayak Women, buat City Hotel tu bilang ditu kena rinam. Premier Sarawak Madah Baru, Tan Sri Empiang, udah ngesan mayuh batang pengawak sekumbang, jadi pengajar bini ngagai tuai politik, indai ti penyayau, senator, kaban politik ti regas, serta negi ke pesaka budaya, kelebih lagi nengah pangkuk pengawak ia, buat Serakup Induk Dayak Sarawak SIDS. Ia bagak bisik ngenang pasal asal penatai Tan Sri Empiang, ti mansang besar ibak menua ulu, lalu ngenak penelebat hidup ti mayuh pemarnya, nyadi pengeriang, ngau inspiration ngambil terus maju. Through hard work and determination, she remained steadfast in her belief that education was the key to a better life. We took this as an inspiration for us in the government to give emphasis on education, to fight poverty, as well to raise the life of our people. Berindik harinya, Premier Sarawak Madah Kediri dekat Mike Kesah ditegi ke Tan Sri Empiang ke Kongres Besar Induk ASEAN ngambil berkongsi ke pengeransi ngau penglihat hati induk Sarawak terjadi contoh nyata bahkan ni induk oleh mai ubah ngau nempak mayu hagi pemujur rantau tu dudi hari. Samaratai bini Premier Sarawak Puan Sri Dato' Ama Jumaani Tuntuan Kubujang, dua sapit Premier Sarawak, Dato' Ama Douglas Ugambas, dengan Dato' Ama Profesor Dr. Sim Kuhian, Speaker Kongsian Negeri Sarawak, Tan Sri Dato' Ama Muhammad Asfiah Wang Nasa, Menteri Pemansang Induk dan Miat Ngau Pengelantang Komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah, Menteri Kerja Raya, Dato' Sri Alexander Nantalinggi, Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Ama Muhammad Mubakar Mazuki, Bala Sapit Menteri Kabinet Sarawak, ex-Sapit Kepala Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang, Chairman Sains Sundran Berhad, Datuk Petinggi Tan Sri George Chan Hong Nam serta temuai di Pebasar Kebukai. Berita nangkannya, industri sawit di Sarawak dia tu majak tegap. Lebih ukai seminat merik perhati ngagai minyak sawit mata ajak, tang belak ditegap nengah bermacam aktiviti hiliran di bisik penguliah besar. Caranya ukai seminat nambah harga ngagai industri ajak, tang megamri hasil ngagai nambah ke penatai pemisi hari utai tanamnya. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari tu Datuk Abang Openg Madah anti subah industri sawit mayu hagit nyual minyak ajak, tang dia tu hari pemansang teknologi sawit mega uliah ngasil ke biofuel dikena biluan serta nyadi pemakai jelu tupi. Ko ia inisiatifnya serius dengan polisi pemansang Sarawak ti belalau ke circular economy. Ianya cara ti meransang pengawak ngena baru utai dikena ngurang ke tedah kelalu mayuh di basau ti tau meri empas negatif ngagi rampak menua. Dan Sarawak sekarang ini menekankan mengenai dengan industri waste to energy. Maknanya daripada sisa akan menjadi bahan yang boleh diperbaharui dan dibeli oleh orang kami
dalam bentuk produk yang lain. Ini yang kita nak buat. Dan tadi saya melihat kita ada dua hasilnya. Satunya minyak, biofuel. Keduanya ialah bahan sisa yang boleh menjadi bahan makanan ternakan, termasuk juga fertilizer. Bermakna kita dapat menghasilkan kelapa sawit, minyak kelapa sawit. Yang lainnya kita hasilkan biofuel dan juga bahan makanan ternakan. Ia bercakap bunyinya lebuh pengawal ngelancar kilang enjin isi buah KCP ditu kena renam. Koya hasil produk tik mana ke rampak menua dia tu bergandar bak market global tik premium. Ngasuh pengawal bakatuk nyadi Siti Ari Penatai Pemizik Sarawak ke baru. Perkaranya Koya Sarawak merik perhati ngagai pengawal ngeluar produk tik mana ke rampak menua nengah circular economy tik nukar teda ngagai produk hiliran. Ngenang perkara bukai, Datuk Petinggi Abang Zohari, bau media pemudah pengawaknya megak, merambu orang Bumai ngonupik jelu di kandang menua tu. Terus ngenak penemu baru bak pengawak sidak nambah kerega komoditi ke bisi. Anti semak perkaranya oleh diperjalai, yang madaka juluk Sarawak nambah ke Penatai Pemisik Ruang Bilik, ngau nyari pengeksport produk utai tanam serta bertupik manggai 2030 oleh dicapai. Kebanyakan orang kita mempunyai lebih pada 2 hektar. Dan kalau portion daripada tanah yang di antara pokok kelapa sawit, kerana kelapa sawit ditanam dengan ada infrastrukturnya, ada distance, dan dia kalau dia tidak menjejaskan, dia boleh ternakkan haiwan. Dan haiwan ini kenanya si kedak makin grazing area, tapi ini boleh di dalam kotak bangunan. Dan napia grass dicampur dengan sisa kelapa sawit menjadi bahan makanan yang mempunyai nilai-nilai nutrien kepada ternakan kita. Jadi ternakan kita adalah sehat dan ia akan menambah pendapatan kepada pekebun kita. Jadi dia ada dua stream, revenue stream ataupun income stream. One is from kelapa sawit, the other is from livestock. Samaratai, Menteri Industri Pemakai Komoditi dengan Pemansang Kandang Menua Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi dengan Pemansang Kandang Menua Sarawak, Datuk Martin Ben, sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngomeranak Pukuk Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musim Namo, sapit Menteri Pelajar Innovation dengan Pemansang Penaut Sarawak, Datuk Francis Harden Hollis, Kaban Parlimen Lubuk Antu, Roy Angau Gingkoi, Kaban Parlimen Batang Lupar, Muhammad Syafizan Kipli, engkau temuai di Pepasar ke Bukai. Seraya ba'awa media ke sama, Datuk Petinggi Abang Zohari madah ke Perintah Sarawak dekat nungkap undang-undang berkawal tedah sawit di kandang menua tu engkau 7 aktiviti hiliran hari tedahnya. Ia sudah minta Menteri Industri Pemakai Komoditi dengan Pemansang Kandang Menua Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, berandau dengan Loya Besar Sarawak, Datuk Seri Safri Ali ungkup perkaranya. Dan Datuk Seri Rundi akan berbincang dengan program besar mengenai dengan pindaan kepada undang-undang kita supaya kita mendapat menguruskan waste ini yang menjadi pendapatan baru, dan juga daripada waste kita dapat mengeluarkan energi yang baru. Dan dia yang penting hijau. Dia hijau. Very green. Yes. I think very green. Okay? Ia nerang 7 pengawaknya dikenak negap ke pangkuk pengawak Sarawak buat circular economy nyari Siti Ari Pemansud, Penatai Pemisik Kandang Menua tu. Nerang silik lagi Datuk Petinggi Abang Zohari madah ke Sarawak. Besik 85 kilang enjin minyak sawit nakak ke dia tu ke alai tedanya dekat dikumpul. Buat Siti palan enjin ngambil ngasil ke biofuel. Di mana kita ada 85 mil dan mereka boleh bekerjasama bahawa sisa-sisa yang dibuang mereka kita collect semua
satu center di mana ia boleh diproseskan untuk mengeluarkan hasil sampingan secara besar. Umpamanya tadi disebut biofuel. Biofuel boleh menjadi asas untuk mengeluarkan SAF, dan SAF ini menggunakan volume. Jadi kalau kita dapat mengeluarkan yang feedstock yang besar, kita dapat menghasilkan minyak belon yang volumenya besar, dan ini akan menambah pendapatan kepada kita di Sarawak. Pemberita bukai, panggau drama musical Epic Rentap, The Battle of Bukit Sadok, ngasuh bala tik datai, terbelengak, lebuah medak kelulu cukup mana tik diatur di Kampung Budaya Sarawak ditu, kena malam marinam. Narit atiagi bala mayuh tumu nedat, endurnya urang pukul 6 lemai laban gagit, medak kelulu sejarahnya tik ngangkat ke kisah bujang berani legenda Sarawaknya. Ngangkat ke kisah pemerani legenda Iban, Rentap, drama musikalnya dipedak mujur, ngamau semangat penuluk rakyat Sarawak, ngambil terus ngingat ke jasa ngau pengawat di Tegi Subak, lebuah ngetan ke menua ari kuasa luar. Panggau nyaknya di Batang Pengerami Festival, nemuai ngagek ensera rakyat, tik diatur nintiang tahun Kampung Budaya Sarawak, kenyau ari tahun 1996. Teaternya di Kelulu, ngena dramatik seni pemerindang muzik asal ngau elemen multimedianya, mari reti cukup besar, ngau berasai berarti kelebih lagi belum mati. Ke pemerani ngau penau Rentap yang dilambang laban kuasa luar berjaman ke-19. Panggau teaternya megak diguluk temuai khas Sapit Menteri Berupias Premier Sarawak Perkara Korporat Pemadang Ngau UKAS, Dato' Abdullah Saidul. 7 panggau teater Rentapnya megak ukai seminat merindang ajak, tak menggatnya di nalan belajar ke sejarah hingga budaya ti uliah ngasuh, arti terbegah ke pusaka ditegi ke anak Sarawak. Dikenang ngenang sukong komuniti, raban pengatur ngemenar, tamak medak panggaunya, nadai berbayar ngagai semua pengusung, sekumbang 2 hari panggau pemerindangnya merindang. Ianya 24 hingga 25 Mei 2025. 7 Festival Tik Menang Anugerah Sarawak Hornbill 2024-nya megak, negap ke kawal antara komuniti dengan pengerami, pengelayan budaya serta negap ke pesaka negeri, engkau ngericah industri dagang temuai lokal. Panggau musikalnya ngempuang serap komuniti dengan pengawak mantaikan serah rakyat, ngau legenda lokal ari Panggau Kelulu dicukup ricah ngau merindang hati. Seraya orang timai Kelulu bujang berani Rentap, ianya Anding Indrawani serta Melissa Francis megai Kelulu Sawai, ngasuh panggaunya diantik bala mayuah pak festival tahun tu. Lalu untuk berita ke Perudi. Pengerami Sungai Kampung Simpok 2025 diatur baru. Ngau cukup pengericah serta mandang ke penyelai budaya komuniti Bidayuh Bisapuk serta ngeregap ke semangat penyerakup komuniti menuanya. Pengerami nintiang tahun tik diatur pelaman besai mini waterfront Kampung Simpoknya udah dipenyadi ke Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Penaut Sarawak, Timgak Kaban Kunsi Negeri Adun Tarat, Dato' Sri Roland Sagawi In kena rinam. Pengerami ternyadi lambang penyerakup ngau pesaka komunitinya belabuh diatur kenyau hari tahun 2017 dan diketuna lama ketegal pandemik COVID-19 sebelum ditampung baru buat tahun 2022. Pengawak ngatur sekali tu megaricah ngau pengawak nyua insentif pelajar agak 47 nembiak nyulut hari komuniti Bidayuh Bisapuk ti udah mai pemutus nyulut buat prestasi sijil pelajaran Malaysia SPM atau sijil tinggi persekolahan Malaysia SDPM. Kampung Simpoknya genturung pendiau pemeru besar etnik Bidayuh Bisapuk dibagi ngagak 6 zon ianya Kandis, Serui, Pedat, Regu, Tengah, ngau Tedon, Tiang. Kealai setiap zon ngambil bagi buat macam aktiviti yang kaum beranyut ngenak rakit di lagu mana tik narit ati bala pengusung. Pengerami nyari cahagi ngau penatai Air Asia Fun Team, company penerbai tik belaknya di Bakiah Bagulai ngatur pengerami tahun tu. Nakak tu dulu Blutin Ukasiban Bugulai ngau aku Dorina Panci. Sebelum hujung ke berita, aram kita sama like, share dan follow semua platform media Ukas di kaum portal ukas.sarawak.gov.my ke Ukas channel di YouTube untuk berita pemerbaru di Sarawak. Hujung ke Blutin Ukas, agak mudah pengawak lancar ke kilang enjin isi buah KCP di Lubuk Antu Kenarinam. Ukas #saluran informasi rakyat.